Я сподіваюся, що я зараз доїду туди, куди потрібно. Бо я поки не дуже відстрілюю куди. Так, якщо я приїхав звідти, то, мабуть, мені куди туди, кудись тудись. Ні, ніфіга, я приїхав з... от тут. Бляха. Так, я водитель, конечно. Так, посуньтеся. Та я рухаюсь. Диви. Рухаюсь. От тепер не сюди. Сука, куди? Де там? Так, блядь, дивимося мапу. Що я як дурак буду їздити? Help base. Це що тут? Я щось не розумію. Так, а ну-ка, сюди йдемо. Я отут. А мені потрібно... До речі, система дуже класна, що прям от по квадратам, типу, все розкидано. Шлях конвою, а це що? Бейс. ХЗ. Ну, мені, коротше, по шляху конвою. Значить, мені треба повернути ще трошечки. Вибачте, от туди і їхати туди. А потім от там от туди. Ой, класно. Флажочок такий, господи. Щас би ще радіо включити. Не знаю, вентилятор би. Ух. І якісь пісні про пса патрона. Що це за пепяка? Дивовижно. Ладно, я, короче, водитель жучка. Чи дальнобой такий. Їду, опа, пацани, що, як, кого. Ладно, не дуже... Так, я так і роблю. Я не дуже розумію, як там дальнобої живуть. Хоча я катався з дальнобоями. Я колись, як це називається, коли ти палець вверх піднімаєш і такий дергаєш, коротше, і тебе хтось... Що ти там співаєш? Класно. Автостопчиком я був трошки, коли був малий. А зараз я вже так не хочу. Не хочу спати десь на задньому сидінні, хочу спати нормально. Це так міленько, ти б знала. Поки ми бежимо в босі. Надо було підпівати їй. Що я? Блін, красота така, слухайте. Я хочу прям подивитися. Так, отут дивиться. Тут прям колдобіни такі. Якась велетенська хрінь їхала. Все поламала. Бля, реально похоже. А, вон та велетенська хрінь. Ну, вона дійсно велетенська. Я подумав, що це ха-ха. Шутєчки, але ні. Велетенська. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons. Як міг? The ship that brought all of this must be... Майже не сказав. Велетенські. Непереможний велетенський. Найбільше в системі. Well, for me it's quite impressive. That was exactly their goal, to impress. Ну, вразили, дивися. Giants aren't very practical, though. I would even say that the larger the ship, the bigger the problems. Not the best place to stop. Ти впевнена? Я... насрать. Кран. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. Чувак такий. Да, у них великі. Більше, ніж у мене. Об'єкт. Interesting. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal. Yes,
So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Ну, It looks a lot more like a robot than the other structures. ну, взагалі так, виглядає воно як робот. Коротше, це планета роботів. І вони щось чи вимерли, чи... Чи що? Що ще може бути? Чи вони просто такі медлительні? Чи вони просто дивляться? І не обов'язково, що роботи саме виглядають як чоловік. Вони, мабуть, якось по-іншому можуть виглядати. Так. А ну-ка, верніть сюди. Та я тут зараз. Та тут що? Д, А, Б, С. Ну, хз. Такий. Що, під землю мене відправлять, мабуть? Що там? The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. Я не провалюсь? According to the schemes from the geological unit, metal can be found in every part of this area. How far to that convoy? Oh, not far. Even if I make a few stops, it won't take long. Бляха. Тобто мені, типа, треба все ж таки далі іти. Ну, добре, добре. О. А, це над базою аеростат. Так, я б загалом, мабуть, спробував ще подивитися, чи є тут щось в доміках. А пішки туди не хочу бігати. Це якось тупо, якщо в мене є машина. Так. Так. Врум-врум. Так. Давайте показуйте всі свої секретики, що у вас є. Подивимось. Хер там, да? Ну да, виглядає так, що іди нахер. Ти сюди не зайдеш. Це якось... Мені не подобається. Блін, ну там щось є. Я вам бачу. Може з якогось іншого боку? Чи типа Ctrl-C, Ctrl... А, ось. А ну. Two modules were placed nearby. The first one looks residential. Дійсно, я... Ні. А, це проти я робота граю. Йой. Контент. Отак от. Ну, мені здається, що фіг ти зможеш виграти у ПК. Ну, в смысле, у ІІ. Так. Давай, отак от. І що, скільки... А, типа, скоріш за все, скільки ти протримаєшся, да? Ну да, він дуже швидко реагує. Все, набридло. Стоп, а воно ще ускоряється. Але вже набридло. Так, давай вже програй. Я сам собі. Ух. Оце, конечно, да, я стрімлю, в смысле не стрімлю, записую гру, як я граю в гру. No! Йоскор 18, та насрати на вас. Підіймайся. Геймер в житті, геймер в грі. Опана. Чи може підвищення серцебиття
трепетіння рук, спазми в животі, які в народі звуться метеликами, підвищений рівень фенілетиламіну та допаміну сприйматися як щось неправильне, або недоречне. Чи цим всім керує милостива імператриця наук біологія? А я, коли милуюся тобою, корюся їй кожним міліметром свого єстества. Запевняю тебе, моя люба, що все відбувається згідно з природою, а не всупереч їй. Я піддалась. Отдався, звісно, що отдався, ну. Та тут не можна паролить. Пораскидывали тут свои носки. Шкарпетки. Фак. Мобільний. Ага. Угу. Ага. Ого. І що у нас тут? Цікавенько. Шкиці конструкції. They excavated a lot of different objects in terms of shape and size. I tried to arrange them somehow to classify them. Were they successful? It looks promising. If they had spent a little more time, they would surely have come up with something. And yet they gave up all efforts. Ну, я навіть не бачив їх ще, щоб вони там щось, якісь руки опустили. Це що? Давай тут щось цікавенько. Може мені кислород потрібен, ні? А то там казали, що кислород може закінчитися, а взагалом так щось він так і не закінчився. Так, ну якщо в цьому модулі ніхіра більше нема, швиденько глянемо, що тут є. Мені здається, що ніхіра. Ага. А куди? От я звідси приїхав чи ні? Ні, це, ну, майже приїхав, да. Це одне із місць, куди можна поїхати. Давай така. О, назову тебе, може, кексик? Чи мафін? Кексик звучить якось краще. Хоча жовтих кексиків я не дуже бачив вони. Хоча... Та хай кексик буде. І жовті вони можуть бути. Вони тільки більш хлібні такі, а не жовті. До речі, сліди залишаються на піску, я щось не дуже на це дивився. Так. Підемо, мабуть, на ту здоров'яну штуку подивимося. Люблю здоров'яні штуки, якщо ви розумієте, про що я. Про ваших мамок. Я довго додумував. Секунд 5. А ну-ка. О, така у тебе мамка. Ой, жахливо. Ну да, це її сліди. Ну, я думаю, що... Бля, реально виглядає як робот. Чи кусок робота. Коротше, зрозуміло, оця вся штука, це типа чи город роботів, чи це робот. Може це здоров'яний робот? Може це вся планета робот? Не знаю. Ну, в кінці ми все одно дізнаємося. Так, а ми туди. Не хочеш тут. Кексик, ну що ти такий? Привіледа. 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 Просто єдине, з ким я спілкуюся, це сам з собою, коли записую гру. От ти і забув, як спілкуватися. Ладно, їдемо. Давай, кексушка, розгоняйся. Ти і тут, наче, чи розвілка була. Ні, не була. Так, стопе. Ага, їхати лише сюди. Пум-пум-пум-пум-пум.
Жалко, не можна так пальцем пинц по этой штуке, по приборной панелі там. Ще кудись, щоб стрілки такі туди-сюди задергались. Як в фільмах. Я б стекло ще... Хоча стекло норм. Скло витирав, або нічого взагалі не бачу. А що воно, якщо ти нічого не бачиш? Astrogator, I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. I see. Can I count on a tactical report? На що? Of course, a simple analysis of the situation won't hurt anyone. That's for sure. Типа знов іти і тут стояти дивитися, що зверху. Ну, я можу. Опа. The road ahead leads straight to where the convoy was heading. Да, я тому і не розумію, на що тут зупинився. Any doubts? Ні. No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? Я не знаю. Я взагалі не розумію боковий шлях. I can just drive in there, straight to the convoy. Or try and take a side path to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Yasna. All right, I'll try to get there via the side path. Дивовижно. Прикиньте, це тупо ні на що не влияє. Оце буде, звісно, сказка. Ауч. Так, машиночка моя. Кексик, ти мой сладенький. Поїхали. Педальку оцю дергай, давай. В пол її жмакай і погнали. Боковий шлях. Хуях. Так, наскільки я можу собі дозволити. Хуй, да, я там не можу, коротше, собі дозволити. Тоді отак от. Я з тобою прощаюсь на якийсь час. Я не знаю, на що я тебе... Ну, я не хочу прощатися. Я поїхав би далі на машинки. Що, блядь, підніматися? А, тут, типа, для людей є ж дорожка. Кексик, мабуть, не проїде тут. Ну да, щось виглядає не дуже для нього. Для тебе вже запихалось. Ні, ну можна було би трошки там якось випендрюватись. Але що буде далі? І що буде далі? Ну тут кексик би вже застряг. Особливо, блядь, тут. А він такой... І все. Ну, значить, будуть якийсь платформер. Пригати знов по цим штукам, да? Сподіваюсь. Опа. The radiation level is rising rapidly. Yasna, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Considering the radioactive environment, I assume the probability of finding people here is close to zero. It might well indicate something quite the opposite. Human technology equals radiation, after all. I found a way to the convoy. What might interest you, sir, is that it appears to be a mechanically drilled tunnel. Circular, precise. I'm more curious about what's on the other end. Although curious might not be quite the right word. Похуй. А, в смысле, я думаю, я покачусь.
Ну, типа, такой... Вщ. Опа. Вот так вот. Yeah, you all right? Шмяк. Нормально. Yes. Стекло не треснуло, воно взагалі, короче. Опа. Oh, shit. Пацан. They're close. At least one. There's not a soul. I don't see anyone. Ну, в смысле, ти бачиш, оце... Хто це? Мак 03. Угу. Коротше, вони якось по-тупому йшли вот-от, да? Ага, я би тут, коротше, прийшов от сюди. Блін, що, не можна спуститись? Це що? Я хочу спуститися і зайти... Ще? Ні? Сюка. Тупо. І звідси не можу. Да сюди хоча б. А, вот тут я можу спуститися. Хер там, да як так-то? Блін, мені не подобаються ці невидимі стіни. Вот що мені, коротше. Вот це мені точно дрочить в цій грі. Що вона настільки, блядь, лінійна в плані коридорна, що ти не можеш взагалі нікуди піти. Ні вправо, ні вліво, ну, типа... Oh no. Astrogator. They're dead. So you found someone. Угу. Пацан якийсь. After seeing their base, I had a feeling it might end like this. Ну да, якось тупо, що на базі нікого не залишилося. Was it that they killed? Just what the hell? Не знаю. Що... Насрать. Стопе, а цей пацан поплавлений. Мак 04. Found the antimat. It looks damaged, but its log may still be intact. Copy that. Proceed. I won't get anything out of the other antimat. It's completely busted. To put it mildly. Та не геть, там можна щось... Ай. Ти просто не хочеш. Давай-ка. I'm getting into the antimat's recorder. Так, шмакаємо от цю штуку, і потім так... Пак. І сюди так... Пак. Блін, хочеться в це пограти в VR. Подивимося. Люблю фотокарточки. Preparing for departure. Ага. Так, стоп, що тут? Coordinates match the location of the base we've searched. All of the Alliance's semi-autonomic machines can be remotely controlled, right? Yes. In that case, they were conducting an inspection before marching out. The antimat is in an escort mode. The convoy's heading somewhere. I was there! It's the location with the giant cranes. Right before they lifted that strange artifact above ground level. They're getting close to where I am now. They're here. Sending a probe. It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above. Oh, they're tunneling their way through with a beam of antimatter. How subtle. Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Shame. The transport's leaving. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby.
One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. Я не встиг, я жмакнув, блядь, випадково. Ось, нахуй. Are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I've... Заскриптованих One of the срань. antimat has fired straight into the tunnel. And? What happened next? There's nothing else. Only... darkness. Can't you see what he was aiming for? Total panic. Everyone's trying to escape. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Unbelievable. Both were faulty. Astrogator. The antimat's new objective is to eliminate, instead of protecting. What happens next? Ух, оце саспенс. The second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. І музичка така. It's firing directly at the crew. Зрозуміло. Зараз поясню. Що мені зрозуміло, не факт, що я прав. One by one. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Yasna. Regis III doesn't spare you. Who needs such destructive power? This technology puts us on a straight path to annihilation. Well, Як і your люба minds will do зброя. anything to feel invincible, hence their flagships. It's not only them, Astrogator. If I remember correctly, we're not engaged in open conflict. And yet, we too participate in this ridiculous arms race. To the death and beyond. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. It killed him. Як The machine неочікувано. just killed him. І воссталі мужчини. Хоча тут трошки інше. Yasna? The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational. And it can target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all, What about that tunnel? right. So? I'll go check it out. I know you will, Yasna. Proceed. Звісно, я перевірю цей простір, але ж я хочу сюди. Прям дуже хочу. Вони прям натякнули, що щось тут є. Все, я навіть сюди вже не можу. Твою мать. Мені не подобається. Це він якраз вистрілив, типа, отуди вбити пацана. Отаке. Ладно, підемо в тунель, подивимося, що там. Коротше, яке в мене є припущення? Що це ці города
так би мовити, це все, що робоча структура. І вона, типа, металова. То, що риби, типа, на них реагують, у них там якісь органи є, котрі там електромагнітні імпульси, типа, розуміє. То риба, коротше, вже за дохуїльон літ звикла, що, типа, від роботів треба ховатися, бо вони їбануті. І тут ми прилетіли зі своїми роботами, і вони такі, ми ж, типа, робот роботу, братан, братішка. І вони, типа, з ними якось на зв'язок вийшли, такі, біля вас якісь кожані мішки, вбивайте їх. І вони такі, вбивати чоловіків, і давай їх вбивати. А ще, можливо, тому що чоловіки почали розрушати все біля себе. Там щось розриви, щось ще, що ти хочеш. А я думав, це музика просто. В смислі, не кваптеся. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. I'll get back to you once I reach the end. Up. It's an octa. Coming at me. Ми ж друзі? А чо ти? А чо ти? Що з тобою? Copy that. I don't feel too. My head feels like it's bursting through pressure. Так. You need to rest. Згоден, вон там щось є, де можна відпочити. No. Так, а ці металеві штуки, коротше, мене хірачать, коли я біля цих металевих штук. Can you tell me what's in there? Металеві кущі. Ага, це металеві кущі. Коротше, це, не металеві, нахуй, кущі. Це теж роботи. This place is full of metal bushes. Same as the ones before. Well, the lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Фрутс. Ну, не то, щоб фрутс. Може, нічого нема, да? Ладно, що з роботом? Він просто по кругу ходить. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. I'm pretty sure the box is filled with research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. I'll come closer first. Обшукати. Ну, тут обшукувати не дуже багато всього, от щось є. Можна якось забрати. Вон чіпчики якісь. Ні. Ясненько. Значить, доведеться йти трошки далі. Вони сюди пробурились, щоб знайти тут залізні фрукти. А ці залізні фрукти... Може, це діти роботів? Може, вони фрукти розмножаються? Коротше, це теж роботи. Можливо, типа, тут прям життя прям вовсю процвітає. Отаке от. Ой-ой-ой. Да, я біля кущів, коротше, мене кроє. Вони якось, можливо, на Я забув, як це поле, коротше, називається. Коротше, влияють якось. Ну-ка. Так, стіна. There's this chip rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Ага, кусти ростуть. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Little bushes growing out of metal soil. Yeah,
That's one way of putting it. Бля, здається, я вгадав. In this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Добре. Ні, ну я майже впевнений, що це... Can you please check them, Yasna? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal, Then I'll use a detector. Right. А ну, покажись. І що з ним? Я просто номера їх переписую, чи що? Так, металошукач. Give me a sec. perfect. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. Sounds similar. To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Or perhaps it's... looks like 2 generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. О, Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies, which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we're used to calling all life proteinaceous, especially ourselves. But that's on Earth. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yasna, are you abandoning your profession? What you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. Shit! I can't handle it anymore. мені туди, типа, не можна, чи що? Гайки. Так, що коїться? Ага. Мене поламав робот, чи його починило? Я б хотів, але щось не можу. The robot disappeared. Та йди! Must have broken its loop. I didn't. No, you must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. Ну, да. I found Весело. the robot. It hasn't gone far. Good. Please follow it. Не втечеш. Блять, втече. Oh, fuck. Fuck, it's getting up. What? The robot? No, the antimat. You need to act fast. Move, Yasna. But... Yasna? Are you alive? Destroyed the robot. What's it doing now? Та на мене дивиться. Take care of our people, Vivek. Do you hear? Find them the best medics. Yasna, what do you... Cover, I tried. No. Don't die on me now. I'm begging you. Don't give up. Так, може ти відкриєш глаза, я б побіжав. Failed you. Sorry. А, все. Sorry. It's all my fault. You hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. How did I survive? Wait. You said you had a choice. Yasna, you're alive. If you could reject it, why didn't you?
After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. Please continue, sir. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine... You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. And I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Oh, to hell with it. I can't really blame you. After all, you're the commander. It's your job to make decisions like that. And live with the consequences. Right. It means a lot to hear that from you, Yasna. Thank you. So, what do we do now? Картинки дивитися. Let me send Hopper for you? I can't just fly away. Now more than ever. Картинки хочу. Until I find out what happened to our people. Я не хочу діалоги з друзями. Я хочу картинки. Так. Нанах. Угу. Блін, слухай. Пацан, а може ти якось... Ну, коротше, ти оберігаєш, щоб не утягли ці ящики, мабуть. For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. The second one is destroyed. You spoke about the probe. It should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Just one. It's worth checking then. Угу, я записую, типа, хто де, що, да? Ага, треба знайти всіх. Так. Ну ладно. Ну, мені здається, що мені туди от треба. Прям дуже треба, але я не знаю, як туди піти. Та, блядь, твою... Фух. А я хочу. Ну, я прям дуже хочу. Я не впевнений, що він прям охолов. Куди вона полетіла далі? Там дирочки нема? Іначе нема. That wasn't difficult. It's right there. Так, там хтось є. Що як? Цього пацана не можна якось? Нічого не клікається. А ти що, хто? Можу тебе записати? Блін, воно все-таки кльове, таке хочеться клікати. Extremely unreasonable of them. But it's nothing to complain about, is it? So, let's hear it. Hello, base. This is Antka.
Hello, Anka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the We slides. encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here. Over. We have a sort of discovery. Oh, I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor. These tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and Надо support боты. each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay, and then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and, this is our biggest revelation so far, they started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely, Yes. Apparently it's flying. like a swarm of mechanical flies. Slow down, Doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal in direct light, shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Hello, convoy. Anka, come in. Are you there? Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first I thought it was a sensoric malfunction, after all the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns the long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being is such as helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? I can't be sure. There's no precedence. Even if there is room for development, learning everything all over, they won't remember anything. Even language, their past, our voyages together. Let's face it, this new life of theirs will be far from normal. They'll be aged children,
Walking curiosities, oddities, lab rats. All that made them gone to hell. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Але сперва я хочу поклацати всі ці переключателі. Блін, не працює. А тут що? Все, мабуть. Все поклацаю і все. Ну, значить все. Значить я більше нічого не можу. Я думав, заберу собі. Значить у мене той кексик тільки залишається, та і все. Що тут ще? Ага. Номер записати. Є. Чи прострілила та штука кудись туди? Наче ні. Можливо, вона розсіюється дуже швидко. I've located one of the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like from bullets? Бля. No. Та на It ньому looks like it's кусти. been corroded by strong acid. Кислота. Кислота, це дивно. Що тут? Звідки ключ? The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. Фу. It's too awkward to squeeze in. The whole vehicle is just stuffed with bushes. Можна двигатися, будь ласка. Can you see past them? Not quite yet. Да, та я бачу. Та воно ж не спрацювало. І що? Now. І що? You can see А, the це семена. containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theories, sir? Everything that comes to my mind seems absurd. You go ahead, sir. As I see it, no idea is too absurd right now. I'm quite sure. Згоден. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects, and the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? There's something I need to do before moving on. Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness, I dare say that we are dealing with an evolution here. Far longer than that of human. Also very different. And dead. Necroevolution. Mortuus evolutionis. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material, and they are again ready to transform and relocate to a new source, and so on and so forth.
And I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. А ви ж... Блядь, я хотів по кущам, щоб не перебивали, я хотів... Бісить. Окей, зараз тут теж напишемо щось. Де номерочок? От он. Хто у нас тут всередині? Наче нікого. Тук-тук. Ні. Взагалі ні. Прям настільки сильно засипало. Блядь, скільки там днів пройшло. Ну, оу. А. The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Oh, well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. There are powerful emitters in the center. Similar to those on energobots. Emitters only? Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Then you're looking at the top of the energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. Ah. Так і є. The second transporter is under a force field. It's hovering above the ground. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. Та точно. Looks better. The cargo may be intact then. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. Ага. Ми знаємо, де це Т0. Це буде швидко. Бля, чи ні, що ж так довго ти йдеш і вздихаєш? Я теж вздихаю, мені теж складно, давай. Іди вже, ясненько. Точка грибочка.